जल्दी जल्दी रोषे करके तौक जी उपा घर को ही पलैबी उपा घर फैन लगे आउ रही ऊपर रही हेनी ऊपर भी ना ये रूम रे माने बाट रूम रे ये देख ये आसब ना टे हवा आसपटर सैड्र ए सैड्र हवा आसना हाय लगे आउ बेसी खरा हो गले कबाटा बंद करदेवी कबाटा बंद करके रहीगला ना ठंडा लगे है तो एका एका कौन करी ऊपर विचार लगुच पकईदे भात धरकी देखी भात चार धरकी बापा घर को पलाऊँ आज रही ना ये रहा ना ऊपर रहा टेंशन ज्वर मुंड बथा सहीकि थी तल गला कि गोटे करूथी ना टेंशन फ्री এটা হচ্ছে পাগড় তরকারি এটা भी কলরা ভজা চটনি পুদিনা চটনি নাই কি চটনি আপা ধনিয়া চটনি हाँ धनिया चटनी टपार खाऊ काली केमती माड़ खाइल जे स्कूल आसिक ये तुम कौन पढ़ पाउडर काम कर कि भाई एटा गोटे करबे आ एटा टाइल पके देबे किए कहि देलो कि काई तो किए आसिले नाही नांती भाई ना कि गाँव को जाई छुंदे बाइबे कि कैसे कौन के जाने नहीं ओहले एटा टाइल काम सरले ही कर दबो कि हां ये काम पंचायत जाय हां हां मुना पे इंस्टाग्राम रे इंस्टाग्राम माने मो इंस्टाग्राम यूज करूची किंतु सेटा यूट्यूब रे अपलोड करूची आउ डिलीट मार दउची हैला तो सेमती कि जस्ट एबे यूट्यूब पाई कहि कि शॉर्ट वीडियो गोटे गीतरे बनैबे बोली तଳ घर को मिरर रे जाई कि करी बोली भाबिला हलो को से भाई आंके आसले कि ग्रिल काम जो पाचर वाल सेट जो ग्रिल थी सेटा करबे पाई आसिले काम करबे पाई आसिले तो आउ जीविनी एक रे तो मो देह खराब है एक रे मो देह खराब दुई रे जावाक इच्छा लगुन फिर भी जावाक पड़ो बेसी नहीं 1 वीक नहीं तो 2 वीक जी बाध्य जावाई बाध्य जी आसबि कौन हो देखा मेडिकल गले देह भल होनी मेडिसिन खाई खाई जो अवस्था हेली तो भगवान खाली एति प्रार्थना कि जीवा टाइम रे किछि न हो जी दिन से रही कि न हो रिटर्न है घर को आसला जहाँ हो काली किंतु मोर एमती बैंड बाजी रात मु तो भावुली आली सका मु देखिपारे एत बॉडी पेन मुंड बथा ठंडा आउ फैन लगेबी कहले गरम आउ फैन लगेबी कहले शीत लगुच सेमती कौन हो जाइए क्या जानी खाइली जमी खाइली खाई सारी जमी शोई मुझे जानी मोबाइल वीडियो देखी देखी शोई से मुवी ता बाटर से चलला बंद हो गला मो बाटे सेमती आउ मोर जने फ्रेंड अच्छी जोटा भी मुझे सेयार करे सब बेले मो फ्रेंड मोर सब किसी कहला परी ताको आ कथा हेली कथा मु शोई पड़ी सेमती एत देह खराब हो जाइए मोर काली सेमती सिचुएशन तो बाहर को गला पर न हो आम छत
ଛାତ ଉପରେ ନା ଆଜି ମାନେ ସେ ଭାଇ ଆଙ୍କେ ଆସିକି କାମ କରି ଆସିଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ହେଲା ଆମର ପୁରା ଟପ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କେ ସେଟା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ତ ପୁରା ମଝି ଘରେ ନା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ ସେଟା ହେଲା କାଲିକି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇବି ସେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ଆମ ସାହି କ'ଣ ପୁରା ସେ ପଡ଼ିଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉଛି ଆକୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୁଲୁ ବାବୁକୁ ଟିକେ ବି ଦୂରି ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ମୋତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ନା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୁନି ଗାଈଟା ଆମ ବାଡ଼ିର ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଫୁଲ ଆଣିଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା କୁହ ନାହିଁ ନା ମୋତେ ଆଜି ନା କ'ଣ ହେଇଛି କେମିତି ଗୋଟେ ପାହାଚରୁ ଓହ୍ଲଉଥିଲି ଆଣ୍ଠୁରେ ଏତେ ବଥା ହେଉଛି କ'ଣ ପୁରା ହଁ ଭାତ ଦେଇ ଆସିବି ନା ଖାଇବା ବୋଲି କହୁଛୁ ହଁ ଯାଉ ନାହିଁ ଅଛି ଏଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବର ନାଡ଼ ହେଲା ଲାଗିଛି ମୁଁ ଏଟା ନେଇକି 2 ଦିନ ନା କାଲି ନାଇଁ କାଲି ଆଣିଥିଲି ବୋଧେ କାଲି ଗୁଲୁ ବାବୁ କାଲି ବୋଧେ ହଁ କାଲି ଆଣିଲି ହେଲା ଭଗବାନ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏତେ କଥା ହେଉଛି ତ କାଲି ଆଣିଥିଲି ସେ ଗଛର ଏଡ଼ା ସହିତ ମୋର 2ଟା ହେଲାଣି ହେଲା 2ଟା ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ନେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ହିଁ ଖାଇବି ମାନେ ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ସେଇଟା ନେଇକି ଝଡ଼ିଗଲା କି କିଏ ନେଇଗଲା ଜାଣିନି ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା ବି କାଲି 2ଟା ଆଣିଥିଲି ଆଜି 2ଟା ଚାରୁ କଲି 2ଟା ଆମ୍ବ ଚାରୁ କଲି ଆଉ ଏଇଟା ନେଇକି ଆପା ଘରେ ତ ଯାଉ ଅଛି କହିକି ଯାଉ ତ ଆମ୍ବ ସହିତ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ନେଇକି ତ ସେମିତି ହେଇକି ଏଇଟା ଆଣିଲି ହେଲା ମୁଁ ସକାଳେ କେତେ 11ଟା ନା 10ଟା କେତେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଅପା ଘର ଆମ୍ବ ଧରିକି ଆସିଲି ନିଖିଲ ସହିତ ମିଶିକି ଖାଇବୁ ବୋଲି ତାପରେ ନିଖିଲ ଆସିଲା ଜଷ୍ଟ ଖାଇସାରିଥିଲୁ ଭାତ ଖାଇସାରିଥିଲୁ ନିଖିଲ ଆସିଲା କେଉଁ ପେଟରେ ଯାଉ ପିଇବି ନାଇଁ ଥାଉ ଉପରବେଳା ପିଇବୁ କହିଲୁ ତାପରେ ଯାଉ ଦେଇ ଆଇବି କି ଅପା ହଁ ତାପରେ ଏ ଆମ୍ବକୁ ନା କିଏ ଏବେ କାଟିକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ପଡ଼ିଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଭାଗ୍ୟର ଥାଏ ସେଇଟା ହିଁ ମିଳେ ତମେ ନିଜେ ଆଣିକି ରଖିଥାଅ କି କିଏ ଆଣିକି ବି ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା କ'ଣ ଆପା ଦେଖେ ଏଟା ସହିତ 4 ଥର ହେଲାଣି ନାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଉପରକୁ ଏତେ ଗରମ କରୁଛି ତମ ଘରେ ବସି ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ ମାନେ ମୋତେ 10 ଥର ଡାକୁଛନ୍ତି ଜପ୍ତି ସ୍ପ୍ରେ ଅଛି ନା ଅଛି ବାବୁ ଦେଖି ଟିକେ ये लोक गुड़ी लाइट ले बेका बाबू गरम हो जाऊँ रे मो माने एमती चेयर रे बसिक कहले भी बसी पारुनी फुली जाइए एमती टच कले ना फुली जाइए किसी जस्ट 5 रो ओल्लौली मुचका मुचकी भी किसी ना केमती गोटे ओल्लौली बेसी गलाटा समय बसबे बसबे तुम एबे पूरा उपमा खाई आसथिल उपरे बिस्कुट आ कौन खाऊच
ଆସିକା କଥା ହେଇଯାଉଛି ନନ୍ଦୁ ଆସିକା କଥା ହେଇଯାଉଛି କମ୍ ହେଇଯିବ କାଲି କମ୍ ହେଇଯିବ